जय श्री राम, जय जगन्नाथ। पागिड़ी आपण पाक आसला मो चैनल प्लीज टिके सब्सक्राइब कर दिंतु ना। इाड़ू सियाड़ू आलतू फालतू चैनल बहुत आप सब्सक्राइब कर आलतू फालतू कथार भी बहुत कमेडी बमेडी माने पूरा बाजे कथा से चैनल को भी मत सब्सक्राइब कर पागिड़ी कथा शुणापी टे प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। हाँ तापर आम पागिड़ी कौटी पशिया ना बांग्लादेश भितर पशिया तो पशिया बांग्लादेश आज हिंसार निआरे जलुची। मु कहवाक चाहे एठी आरक्षण पाई सिना प्रचार करा होची किंतु हिंसा सबु बेले जेकोसी आप कमेंट बॉक्स खोला अच्छी आपड़ जेकोसी कमेंट दिंतु जेकोसी देशर युद्ध कथा ता देहरे कौटी ना कौटी धर्म आधार सी लड़ाई चलती। बांग्लादेश भी समान धर्म आधार कट्टरपंथी चिंताधारा आउ सेकुलर चिंताधारा मध्य ये हूँ हिंसा। जमात इस्लाम जो पाकिस्तान सोच वाला अच्छी तो सी चाहूँगी कि मो सरकार चलने ना आपण भावतु शेख हसीना 266 भोट रे माने सीट रे बांग्लादेश रे सरकार गठन करथिले एकाकी सबकिछि तांकर थिला राति रे तांकर थिला सबकिछि सकाळे किछि नथिला अन्य देशर शरण रे सी आसिकी भारत रे शरण पशिले किंतु ए सब हैला कहीं हिस्ट्री गुटी पढ़ा पाकिस्तान सहित बांग्लादेश मिसिकी थिला सेते बेले पाकिस्तान रे जणे थिले कि हुसैन नामटा भूली जाउची सी कहले कि आम देश रे उर्दू भाषा प्रचलन हो तो एमाने जो थिले साखी मुजबिल रहमान जी शेख हसीना थिले फादर से कहले कि नहीं आमे बंगाली मुसलमान तो लड़ाई से आरंभ आ गया कट्टर ये बंगाली मुसलमान तो लड़ाई है भाग भाग हो गले तापरे भी तापरे शेख हसीना पूरा फैमिली को आज्ञा हत्या कर दिया। शेख हसीना जर्मनी रे थिले बाहर पाठ पढ़ुले तो से बर्ती जाते कोटी ना कोटी कट्टरपंथी चिंताधारा पुणी थरे आक्रमण करची बांग्लादेश उपरे आउ सेटिकार लोकंग मध्य झगड़ा आरक्षण को लेकिन जो माने 1971 रे युद्ध रे जो माने बलिदान देथिले तांकरी परिवार वर्ग को आगुरु 18% आरक्षण थिला तापरे शेख हसीना ताको 8% करथिले पुणी 2024 रे 24 नहीं 20 रे बोधे ताको उठे भी देथिले नहीं सॉरी 2024 रे पुणी ताको उठे देले तथापि किंतु आरक्षण को लेकिन ये निया जलिला आ स्टूडेंट माने बहुत मात्रा रे से माने निया जळैले हुए तो से माने जो प्रोटेस्ट करथिले जे आरक्षण काहे के हो गोटे पीढ़ी को दिया हैतिला ता पर पीढ़ी को पुणी काहे के दिया जीवो किंतु सेमती नहीं प्रोटेस्ट करे शेख हसीना तांको ये को फेरे नहीं तांको बिल को तथापि किंतु प्रोटेस्ट होतला कहीं कोटी ना कोटी आयरलैंड अमेरिका या भितर मुंड पुरे चीन एमाने भी मुंड पुरे पाकिस्तान तो बहुत खुशी निज देश तो शांति रही पार अन्य देश को देखिए खुशी आयरलैंड स्टूडेंट यूनियन को पैसा देती चीन कहीं चीन जिते भारतर अंबानी नहीं आदानी बड़ बड़ कंट्राक्ट धरी बड़ बड़ प्रोजेक्ट
तो से चीन संस्था कौटि ना कौटि रिजेक्ट होता। चीन भी बहुत सारा युद्धास्त्र बिकिला बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश जो कहले कि एगुड़ा सब खत खाई एगुड़ा आप कहीं देती, तो सी कहले तुम आहरी पैसा दियो मुझे सजाड़ी कि मरामती मुझे करी। किंतु बांग्लादेश कहले एत टाँग कौटी मो पाखे ना, तेणु से कौटी ना कौटी भारत आड़े मुहें थे। तो भारत सहित बंडिंग भल थिला। भारत आ बांग्लादेश एत सुंदर बंडिंग थिला, बेपार टेपार सबकि चलता। तो चीन चाहिलानी कि मो हाथ मुठारू बांग्लादेश खसी जाओ। बांग्लादेश बहुत तरक्की करथिला, आगामी दिन में जापान सहित टक्कर दे था। मात्र 3% लोक जोटी की माने अभिवृद्धि तलू कर। तो से भाया देश रे पुणी विद्रोह कहीं पुणी गोटे सरकार कौटी ना कौटी बाह्य शत्रु माने निआटा लगे। निआरे बेसी सफर कौ माने हेले आमरी हिंदू। जानी बांग्लादेश रे आगुरु जिते विभाजन होता मुझे आपको कही रखुची 23% हिंदू थे, खसिकी 7.95 भावतु 7.95 हिंदू। आहरी गोटे कथा शेख हसीना बहुत मुस्लिम कंट्री थे, मुसलमान देश जी प्रधानमंत्री थे बहुत मुस्लिम कंट्री थे। सी भारत आसिले कहीं मुस्लिम देश को गले, कारण मुस्लिम देश रे ही सुरक्षित ना। आपण जानतु भारत छड़ा मुस्लिम माने कौन सी देश रे सुरक्षित नाहांती। ब्रिटेन जी बड़ बड़ भाषण माने जम्मू काश्मीर को नहीं कि भारत रे छोट बड़ दंगा को नहीं कि सांगे संग लेखा काट दिए। जोटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अच्छी सेठी आगे निया जोड़ी से मुस्लिम और इंग्राजी मान भितर लड़े। भावतु भारत रे मध्य माने आक्रमण करिबे ए निया लगे से माने, किंतु तार फायदा कौटी ना कौटी मुस्लिम माने नेबे। भारत सीमा रे एमाने प्रवेश करिबे 2 कोटी रु अधिक शरणार्थी बर्तमान भारत अभिमुखे। तो से बीएसएफ को अलर्ट कराई, किंतु 1971 रे 2 कोटी 2.5 कोटी प्रवेश करते। बर्तमान 9टा छुआ है केते तार जे परिमाण ता हिसाब लगेबा कष्टकर। पश्चिम बंग ऑलरेडी जानी आपण मैंने मुस्लिम हेफाजत पूरा पड़ेलानी बहुत किस दिन भितर सी मुस्लिम राज्य हो। तो से माने आसुचंती 7 जन 8 जन 9 जन 9टा छुआ धरिक आसुचंती। से माने रहिबे कोठी खाइबे कोन आमरी खाद्य को खाइबे। तो रेट रे आमर जो पनीपरिया जहाँ भी हो सेगुड़ा आमरी जो नेबे ना। तो रेट कहार बढ़िबो आज्ञा आमरी बढ़िबो। ये गला गोटे कथा। भारत रे आपण सुरक्षित तो आपण केते वर्ष आगे सुरक्षित आ अल्प दिन। मोलाना मानक कथारे तांकर जे विदेशी मीटिंग अच्छी से ऑलरेडी से माने भारत वाको बोर्ड जरिया रे भारत 24 लाख एकर ना 24 लाख किलोमीटर एरिया से माने ऑलरेडी तांको वाको बोर्ड कंट्रोल को पड़ेला। आपण बाकी सब रे रहिबे। आपण भाबंतु आपण घरे 10टा छुआ काली जनका 2-2टा हेले 20टा हेले तापर घर पे लड़ाई लगे कि नहीं। आग भारतर जगह सीमित 140 कोटी तापरे आपण कुआडे जीवे रहिबा को जो माने कहउछन ना तमे हिंदू मुस्लिम धर्म आधार रे। अरे सबुआडे धर्म आधार रे ही चली केवल हिंदू धर्म को देखु ना। आ हिंदू धर्म को देखु ना बोली हिंदू ही विनाशर कारण हम।
ଆରେ ଜାଗା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯିବେ କ'ଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। 2 କୋଟି ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସିବେ? ନାଇଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମହିଳା ଆର୍ମିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେବେ। ଆର୍ମି ତ ଗୁଳି ମାରିବନି ନା, ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଙ୍ଗଲୋର ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବେପାର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବେପାରକୁ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଖାଇବେ। କହୁନ ମୋର ଏତେ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତେ ତ କୋଟି କୋଟି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, କିଛି କାମ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଧୀରେ ବସିଯିବେ, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସତରେ ଏହି ଜାଗା ଉପରେ କାଲି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ କି? 2050 ବେଳକୁ କିଏ କରିପାରିବ କି? ଆଜି ଏତିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଏତିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଭାବନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ତ ହେଲେଣି 140 କୋଟି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। କେତେ ଜାଗା ଆପଣ ମାଡ଼ି ବସିଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ର ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ମୂଲ୍ୟ, ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ, ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ, ସବୁ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ମୋଦି, ଆଉ ମୋଦି ହଟିଯିବ ନା, ପାକିସ୍ତାନ ଶତ୍ରୁ, ଚାଇନା ଶତ୍ରୁ, ବାଂଲାଦେଶ ଶତ୍ରୁ ରହିବେନି। ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଘୋଷିତ କରିଦେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣମାନେ ଅତାପତା ପାଇବେନି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବିଜର ଛୁଆ। ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଦେବ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁସଲିମ ଦେଶ ତ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରରେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ସେଇ ନାରା ଚାଲିଛି, ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ସେଇ ନାରା, ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ମି ଓଭରଟେକ୍ କଲା, ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ଆର୍ମି ଓଭରଟେକ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଥାଇକି ବି ଏଠି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆମେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଜେପି କ'ଣ କହୁଛ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦଙ୍ଗା, ଗୋଧ୍ରା ରେଳକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉ, ଦେଶ ବିଭାଜନ ହଉ, କି ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆଜ୍ଞା ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କାଶ୍ମୀର ଏପଟକୁ ଆଇଲା ମାନେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟଉଥିଲେ। ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଆଡ଼େ ଫୁଟ ଭାଇ, ସେଇଆଡ଼େ ଯାଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ହରଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ଯୁଦ୍ଧରେ? ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ, ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବ, ହାଣିଦେବା କଥା ସଳଙ୍ଗ। ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଖରାପ, ପାଗଳି ଦୋଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କଥା କହି ଆସୁନି ମୋତେ। ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଏପଟୁ ପଶୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇଚାରା ନୁହେଁ, ଫାଇଚାରା ନୁହେଁ। ଯେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ ଗୁଡ଼େଇ ପିଟନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଆପଣ ଜେନୁଇନ୍ କଥା କହିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କହିବେ ତୁ ପଛେ ବାହାରି ଯା, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଭାରତ ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେଉଁଠି ବଦଳିବ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ନା କହିବ ନା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଭଳିଆ ଭାଇ ନା, ପାଦୁକା ପୂଜା କରିବେ, ସେଭଳିଆ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଚାରା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରା କରିକି ସେମାନେ ଭାଇ ନିଭେଇବେ।
କାଟିଦେବେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘର କବାଟ ସବୁ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ସାମାନ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବି ବେଲଣା ବାଡ଼ି, ସେ ବେଲଣା ବାଡ଼ି ତ ନୁହେଁ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଡେକିଚି, ସେ ଲାଇଟ୍, କିଏ ତାର ଆଇରନ୍, ଜଣେ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ବି ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ୟା ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ହାତରୁ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରିଛି, ପୁଣି ଥରେ କଲି, ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସେକୁଲାର ହେଉଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଜମିନ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭାଇଚାରା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଜେନୁଇନ୍ କଥା ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇକି ସେଇ ଘରେ ରହିବେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଗିଳିର କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେନି, ଶୁଣିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଭଲ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ। କେଉଁଠି ଏମିତି ନାହିଁ ବିନା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ହଉ, ପାକିସ୍ତାନ ହଉ, ଭାରତ ହଉ, ବ୍ରିଟେନ ହଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ହଉ, ତୁର୍କୀ ହଉ, ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନାଟ। ହିନ୍ଦୁ ତମେ ସଜାଗ ହୁଅ, ନହେଲେ ତମେ ବୁଡ଼ବା, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ 2050 ବେଳକୁ 2-4ଟାକୁ କାଟା ହେବ ଫାଇନାଲ।